ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардуми ютуб, тамошобинони муҳтарам, нафароне ки Саудо ТВ-ро тамошо мекунед. Число 28 июли соли 2025 хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе, территорияи мяскомбинат, посёлкаи Южный. Хонаи мо дар маҳаллаи Шодиёна дӯстон, кӯчаи Есенина, яъне ки Фузили ҳастай. Мерем тарафи хона, аз пеши хона дарши видеоро абзор мекунем. Бо диққат дӯстон тамошо кунед. марамат. Хоб дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, мо ба кӯчаи Есенина омадем. хоб хонаи 10 ина мардум зиндагӣ доранд. ин ҳамин ҳолат дохил ба ҳавлӣ мешавем. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. хоб дӯстони азиз, нигоҳ кунед. видеое ки мемонам дар ҳамин ютуб канали Саудо ТВ мегузорам. бачаи азиз, наворо шумо бо диққат тамошо кунед, сабр карда хушрӯ адресҳоро гӯш кунед. ман хонаҳоро як ба як ҳамаша шумода нишон медиҳам. баъдан маъқул ки боша агар занг бизанед. нигоҳ кунед бачаи азиз, обши масоати ҳавлӣ ба хонаҳо 7 сотих замина ташкил медиҳад. дорои 9 дар хона, 1 то ҳоҷатхона, 1 то баня. обш 24 соат, светш 24 соат. ин хонаи мо наздик ба Хитои бозор бачаи азиз. ҳамин территорияи Хитои бозор дар хонаи мо. масоати 7 сотих, 9 дар хона. хоб ин хонаро ки харидорӣ карден, соҳибмулк қайд кард ки мо дар Русия зиндагӣ мекунем. то ҳамичана мо иҷода квартира шинондагӣ будем. ҳар моҳа 15,000 кварплата мегирифтем. барое ки дар 9 дар хона шаҳр чӣ дорад? донишҷӯ дорад. квартирантора мешинонед, агар ки шумо мисол хоҳиши аренда додан дошта бошед. хоб хонара соли 2019 як бор ремонт кардан. ана ин хонара соли 2021 нав сохтиянд. хоб баъзе хонаҳои пешинам ҳасте бачаи азиз. кат хонаи фурӯши якум. нигоҳ кунед ака. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. ҳаминҷара калидор, инҷа калидор. ин ҳамин калидори мо бачаи азиз. ана ин боша хонаи якуми мо. нигоҳ кунед. хонаи якум. ремонти нав кардаги хонаҳо. ҳарчанд ки пештар сохтагиам боша, як 30 сол пеш ҳамин хонаро сохтанд, леки ба наздикӣ шикатроша пони нав кардан, потолокоша ремонти навш кардиянд. ина ин хонаи якуми мо. инҷа боша калидор. нигоҳ кунед бачаҳо. ана ин хона хонаи дуюм. инҷа хонаи дуюм. тамошо кунед, бо диққат тамошо кунед. нархи дастрас, беҳтарин нархе бачаҳо. гарини маъқултон мешавад. ҳамин сумдорот занг биза, маслиҳат ки аз номи канали Саудо ТВ салом бирасон. ин ҳамин ҳолат хонаи дуюм. иҷара хонаи сеюм ҳисоб мекунем бачаи азиз. стики палас у тараф хонаи сеюм. ҳавли 7 сотих. ин ҳамин ҳолат. чойлоби ангур, дарахтҳои мевадиҳанда, ҷойи барои агарод кардан, об свети 24 соата, кати фасон. иҷа хонаи дигари бачаҳо. нигоҳ кунед. бишинед апа, бишинед ба ҳазур. бишинед. иҷа як хонаи афамон ништага нороҳат намекунем. хонаи хоб чорум. иҷа кухни. хонаи панҷум бачаи азиз. хонаи панҷум. хоб ин хона хонаи зимистона дӯстони гиромӣ. нигоҳ кунед да. вақте ки ханак шид печкада алов мекунед, дар иҷа боз зиндагӣ мекунед. ин ҳамин ҳолат. тагиш пол. поли фасон.
خب اینجا خانه ششم حساب میکنیم. خانه ششم حساب میکنیم. اینجا باشه دوستان گرامی. اگرات اینجا خانه هفتم بچه عزیز. خانه هفتم ما. این همه حالت. میرم طرف خانه هشتم. این دوستان خانه هشتمی ما. ابوش فسم ده ابوش. فقط نفرای در کورای کمی خریدار باشه. خواهش همتون آدرس را گوش کنین. ویدیو را تماشا کنین. خشو که نفهمیدم پفتار با گوش کنین تماشا کنین. بعد که معقول شد همراه صاحب ملک زنگ میزنیم مسئله میکنیم. اینجا خانه هشتم اینجا خانه نهم بچه عزیز. اینجا خانه نهم. اینجا اگراتش. این دوستان گرامی اگرات که باشه اگر خانه نهم. باز بخچه چی میگن؟ او داره. خلدنیک داره. وقتی خوب چیست برای دانشجو کردگی خریدارای سریوزی مرامت زنگ بزنین مسئله کنین. طرف حاجت خانه و بانیا نشانتون میتیم بچه عزیز. اینجا مسئله بانیاش. بچه پر داشته. ای پر نگاه کنین. او پر هم داشته است. بهترین زندگی. اینجا علاوه پر میکنیم برای پر. اینجا باشه اگر باز یک خانه چای دیگه برای یگان کارتوشکا پیاز میگذاریم. اینجا باشه حاجت خانه بچه عزیز. قسمتی حاجت خانهش. این دوستان گرامی همش قانون قایدش خطی. این طرف بود جای دوره. تندور برادر عزیز. نوشته. خب خلاص دوستان گرامی نوار همین خیلی نوار شید. بارش ماشید. استیام میخرم. بعد سنتی ویدیو. خب برادر عزیز نرخ خانه $180,000. یک بار دیگه میگم نرخ خانه $180,000 باز سودا کرده میشوه. یعنی که ارزان بشوه از نوع کانال سودا تیوی زنگ بزنیم بچه عزیز. مساحت 7 سوتیخه 9 در خانه. خب حاجت خانه بانیا. رقمای صاحب ملک در روی اکران شما. طرف دست چپ رقمای صاحب ملک، طرف دست راست رقمای ما. شاید اگر خانه فروشی باشه میتونین مراجعه کنین رفتن نوارش میکنین. آیدی خانه $180,000. دوستان زنده باشین. به خاطر مهنت هایی که سودا تیوی میگذاره نوارایی که میمونه یک دانه لایک بگذارین در کانال پادپیس کنین. زنده باشین دوستان. بعدا همون کامنتار کنین. همین صاحب ملک کامنتار یا ویدیو را اجداد میکنه که همین خانه به همین نرخ ارزنده هست یا اینکه نیست. زنده باشین دوستان. رحمت که ما را تماشا میکنین. با شما بود سودا تیوی.